Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat guys. Nandito pa rin ako guys, umawit sa inyo. Mayroon akong awit guys sa isang cover song. So, hindi pa ako mag-start sa aking awit guys. Shout out muna ako guys sa kilala ko mga vloggers. Shout out ko guys kay Linglingay Telecano TV Vlog. Shout out ko guys kay Tulumji TV Vlog. Shout out ko guys kay Merce TV. Shout out ko guys kay Alejandro Conrado TV Vlog. Shout out ko guys kay Rene Tulop from Santo Rosario, Bohol. Algin TV Vlog from Cortes, Bohol. Dabalos Nanay Lita Vlog. Bong Rosales. Tony Arangkada. Des Katibian, Dulong TV o Kintoy TV. Salamat guys, narito ang aking awit guys para sa inyo. Oh, ang buhay na naman ng tao, hindi mo malaman, hindi maintindihan saan ka tutungo. Bakit nga ba ganito ang taong walang kasiyahan? La 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 la. La 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 la. Bakit nga ba ganito ang taong walang kasiyahan? Oh, ang buhay na naman ng tao, hindi mo malaman, hindi maintindihan saan ka tutungo. La 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 la. Bakit nga ba ganito ang taong walang kasiyahan?